Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from first group of subject Children Language Teaching Methodology, and our topic is role play for young learners. And our group consists of 8 students. The first Aditya Kusmantaka, Uswatun Hasanah, Isnawati Indah, Cindy Prasetyani, Yulika Nur, Yulia Dewi Kartika, Anissa Putri, and Fitria Nur Fatimah. Okay, let's go to the first material. The first material is about the definition of a role play. Role play is a teaching method which is student get a task from teacher to dramatize a social situation that contains a problem. Also, students portray a character in the material or event they are expressed in a simple story. Atau bisa dikatakan bahwa role play ini suatu metode pembelajaran di mana murid diminta guru untuk mendramatisir atau mempraktekkan suatu social situation yang mana terdapat masalah di dalamnya. Kemudian student juga diminta untuk mempraktekkan karakter yang terdapat dalam material atau sebuah peristiwa yang diungkapkan dalam simple story. Role play method can help students to develop their imagination and social skills because they can learn through playing. There are several things that need to be considered in implementing this role play method. The first one is determining the topic atau menentukan topik yang akan digunakan untuk praktek. Kemudian making worksheet jika diperlukan. Kemudian ada short dialogue exercise atau latihan dialog pendek karena akan mempengaruhi fluency of student speaking. Dan yang terakhir, implementing of role play atau pembagian jatah main. The learning experience that can be obtained from this method include the ability of work together, be communicative, and interpret an event. Through role playing, students try to explore the relationship between humans by demonstrating and discuss them, so that students can explore the feeling, attitudes, values, and various problem-solving strategies. Okay, the next material is the function of role play. According to Iin Inawati, the role play has several functions. The first function is the play method provides a real situation or imagine situation outside and inside classroom. Jadi student speaking fluency-nya dapat meningkat karena bahasa yang digunakan berkesan dan cocok dengan situasinya. And the second can make student more active and express themselves so that they will master the competence they learn. Jadi dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dan mudah untuk mengekspresikan dirinya karena adanya fasilitas atau media. Jadi mereka akan lebih mudah untuk menguasai materi atau pelajaran yang mereka pelajari. Dan yang terakhir, role play can increase the student confidence to use foreign language. Jadi karena mereka biasa menggunakan foreign language, jadi mereka menjadi lebih pede untuk berkomunikasi menggunakan foreign language. Meanwhile, according Ali Mustadi, the function of role play is to bring language into real life atau provide real experience to student using language as a communication tool. Kemudian yang kedua, student can explore their own potential. Dan yang terakhir, the role play dapat membantu siswa dalam kefasihan berbicara dan sebagai sarana latihan dalam specific skill, khususnya skill dalam bahasa Inggris. The next point is about procedure of role play. Role play is possible at the elementary level provided the student is thoroughly prepared.
Jadi bermain peran ini tuh biasa dilakukan pada saat sekolah dasar di tingkat sekolah SD kayak gitu. Karena di saat itu siswa itu punya banyak persiapan dan juga masa-masanya mereka itu bermain peran. Teaching through role playing consists of 3 stages. The first is activities before role playing. The second is during the role playing, and the last and the third is after the role playing. Okay, what activities that include those before role playing? According to Wessels 1991, activities as before role playing are carried out as preparation. Nah, jadi sebelum kita bermain peran itu kita butuh persiapan. Nah, persiapan itu sangat dibutuhkan bagi siswa itu, karena mereka itu juga bisa belajar dari persiapan tersebut. Selain persiapan belajar dari murid, guru juga harus mempersiapkan segala kosakata baru yang mudah diterima bagi siswanya. Nah, itu bisa menggunakan pictures, bisa menggunakan foto, realita, habis itu bisa menggunakan story, dan etc. Setelah students itu belajar dan mendapatkan vocab dari si guru, students itu mendapatkan opportunity untuk praktek bermain peran bersama dengan teman-temannya. Nah, yang kedua itu intinya ketika siswa itu benar-benar mempraktekkan bermain peran itu, benar-benar role playing kayak gitu. Tapi lebih baik guru itu memberikan atau mengusulkan jika ada pantomim, ada bahasa isyarat ataupun properti-properti yang lainnya. Kenapa properti itu penting? Karena properti itu sangat membantu bagi berjalannya role play itu, karena biar lebih terasa hidup. According to Kirau et al. 2003, dia itu menyatakan bahwa anak-anak itu disebut sebagai excellent imitators. At the last stage, jadi di tahap yang terakhir setelah role play, itu ada 2 activities that can be carried out. Apa saja? Yang pertama yaitu memeriksa pemahaman siswa, dan yang kedua yaitu memeriksa umpan balik bagi siswanya. Seperti yang kita tahu kan, pemahaman bahasa Inggris bagi anak-anak sekolah dasar, bagi anak-anak itu masih terbatas. Jadi sebagai guru di awal tadi harus memberikan vocabulary yang mudah bagi siswanya, agar siswa lebih mudah memahami apa isi dari bermain peran itu tadi, apa saja dialognya, dan lain-lain. Nah, dengan cara itu guru bisa tahu bagaimana sih perasaan siswanya terhadap pembelajaran role play atau bermain peran ini. Di akhirnya, guru itu bakal memberikan kesimpulan yang sifatnya umum. And the next is the strength and the weakness of role-playing method. According to Saiful Bahri, there are strength and weakness in the application of role-playing method. The strength of role-playing, there are 4 strengths. The first is can make a strong and long-lasting impression in the student memory. Besides being a placement experience, it also provides knowledge that is inherent in a brain memory. Atau bisa diartikan dapat memberikan kesan yang kuat dan tahan lama atau awet pada student memory. Di samping memberikan pengalaman yang menyenangkan, juga dapat memberikan ilmu pengetahuan yang mudah diingat pada memori otak. Kemudian yang kedua, very attractive to student, making it possible to make a class dynamic and enthusiastic. Kemudian yang ketiga, generating passion and optimism in student and fostering a sense of togetherness in the learning process. Atau bisa diartikan menumbuhkan rasa semangat dan optimis pada siswa dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, student can jump directly to acquire something that will be discussed in the learning process. Atau bisa diartikan siswa dapat langsung mempraktekkan
apa yang akan dibahas pada pembelajaran. And the next, the weakness of role playing. There are 5 weakness. The first is role playing requires a lot of time. Yang kedua, it requires high creativity both of teacher and student, and not all teacher have it. Kemudian yang ketiga, terdapat beberapa murid yang ditunjuk sebagai pemeran atau aktor. Mereka merasa malu untuk memperagakan beberapa adegan tidak sesuai dengan passionnya, atau mungkin mereka merasa kurang pede. Kemudian yang keempat, apabila implementasi daripada role playing ini gagal, bukan saja memberikan kesan yang buruk, tapi pada saat yang sama tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Kemudian yang terakhir, not all subject can be presented through this method. Okay, small dragon. He walks in the park. Tick tock, tick tock. He is hungry, very, very hungry. He says, "Oh, I'm hungry, very, very hungry." There is a boy. He gives dragon an apple. He says, "Have an apple." Have an apple. Dragon tastes the apple. Yum, yum, yum. Yuck, I don't like apple. And then he is still hungry. The dragon says, "I'm hungry, very, very hungry." Now, the one over here will be a dragon. Take turns. Yes, everyone will have their turn to be a dragon. This one over here will be the kid who gave the apple. Stand up and like this. Dragon says, "I'm hungry, very, very hungry." I'm hungry, very, very hungry. Then this one over here gives apple to dragon and says, "Have an apple." Have an apple. Yum, yum, yum. Yeah, I don't like apple. Very good. Now, give a sandwich. Come on, stand up. Let's try again. What do dragons say? I'm hungry, very, very hungry. Dragon says what when he is hungry? I'm hungry, very, very hungry. Have a sandwich. Have a sandwich. Yum, yum, yum. Yuck, I don't like sandwich.